Um, mga kalakad ning orasa unas tanan mga kog sorry sa tagbalay o tagbalay nga akong gi videohan sa panahon sa ilahang lunch time. Unsa manggod mga kalakad, wa ko ka matikod nga ang nahitabo na mute day ang unsa ang microphone. So mao na ang nahitabo, ako ning iyon lang ihulagway o isulti ang okasyon nga akong na video nga kining video usa ka bunyag or birthday nya bunyag nga gihimo sa Tagbalay nga diin siya dili layo lang sa amo. Ingnon na to pagkasulti silingan lang, walking distance lang. So kining ni akaron diri nga atong makita mga silingan ni namo mga kalakad nga naanag nangaon og ang Tagbalay atong makita na siya nga dunay bata nga gikugos karon sa usa ka babay nga di nako kaila. Mao ni ang bata nga birthday unya gibunyagan karon sa edad nga usa ka tuig ug 3 ka bulan. So mao na og ang kanang nangaon des lamisa sa akong tan-aw wala ko kasiguro pero sa tan-aw nako dili ni taga-amo diri sa among barangay komunal, kini sila mga kalakad taga-laing lugar o mao di ini ang pangalan sa bata katong naka-tarpaulin o kanang nagkaway-kaway. Katong bata nga ako nang nasulti ganina mao to ang gibunyagan giberdihan og kini ang amahan si Ronnie Tingson nga naa nagtindog nakakamisita og puti og ako siyang gipangutana kung pila na katuig ning bataa. Mao tong akong gisulti ganina nga siya usa ka tuig nagtulo ka buwan mao ni iyang birthday. So mao na siya mga kalakad nga akong napangutana og gikan siya ka mga kalakad unsa manggod kini si Ronnie Tingson gikan na siya sa seafarer na siya, seafarer nya ti panidugay mi unsa mi uli gikan sa sakay sa barko ug mo ni ang natabo nga nag-birthday sila. So balik ko na ko mga kalakad, mga ikog dispensa, sorry nga kining microphone nga ilang gigunitan karon mga kalakad na mute di ay na wala ko bantay kay daghan na pila na kahigayon nga ako ning gigamit og klaro man kaayo ang tingog nini mga kalakad. So mao na gihatag ni Ronnie balik ang microphone og misulod siya ditong dapita siguro sa may kusina ni dapit og naay nangaon gihapon niya nagawas nga babae nagdala og plato og kini sang usa kini nga batan-on ni nag-welcome siya, welcome daw sa iyang ingon pa, hi guys, welcome to my vlog. Tinatanong agi putanan ako kung may channel ba siya, wala man pod. So balik ko diri sa nangaon Rias Gawas kining usa ka babae nga atong na video mao ni ang igsuon sa inahan sa bata nga ang pangalan ini Early Tingson og kato dieng akong gipangutan na mao to si Ronnie Tingson ang amahan sa bata. Og kining igsuon karon ni Early manghudyata kay nagtawag mag-ati ni Early mo'y akong gipagun sa microphone nga kuan di ay siya mute di ay so walay sound. So dinhi sa pag-upload nako ako na lang giistorya unsa nga panghitabo unsa nga kahigayonan kining ni adre karon nga na atong gi-video mga kalakad. So naay mga na nagsinyas ilang mga kamot na unsa pero wala man pod sila mga YouTube channel. So mao na ang istorya diri mga kalakad o kana siya mga kalakad mao na si Early Tingson ang nanay sa bata o kaila kaimi na para sa inyong sayuran mga kalakad si Early Tingson subscriber na sa akong YouTube channel. O kanang mga tao diya sa nasulti nako ganina wa nako pang mangandi dili na taga-amo o sigurado ko nga taga Jinsan sila o kana ganing katapad ni Early Tingson karon atong mahibaluan mga kalakad na kana sila
kana sila yang mga igsuon ug mga kaliwat nga medyo arangan or standard ang panginabuhi kay makita man sa ilang pangdamit ug sa Tagalog pa ug sa ilahang mga kutis. So may kaya gina sila mga kalakad. So mana siya mga kalakad, ug gani misinyas pa na si si Early nga pakaunon ko palingkuron. Mga kalakad, musulti lang ko kumbahin nga sa nahimon ning edad nako karon, nagkontrol nako sa kaon, dili kaya na nako mga ngilngig. So ayan si Early gusto unta nga pasultion siyang manghod. Ang nahitabo mga kalakad, dili daw makasulti ang ati kay dili daw kamaos sa kanang gitawag og oral or verbal, dili daw kay kasuito ana. So wala ni balibad og kanang uban diha kanang naglingkod tapad lalaki iyang igsuon kay ang profile ana para parehagod sa iyang naong ni Early o kining nagtindog nga migunit sa microphone nga lagi na mute di na siya. So nangutana sila sa ako diha mga kalakad kung unsa daw akong YouTube channel. So akong gi-promote nga ang akong channel is Walking Brother. And subscribe for more Calicut vlogs. Nagsulti Kindly pa click the ganing bell button for updates. okay.